हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करছি आपण माने भलो थिबे मु भी भलो रहछि मोर एक नुआ फेस ब्लॉग को स्वागत करछि चलंते ए सुंदर वीडियोटी आरंभ करबा आ सकाल तो हेई आइछि आ मोर भी सब काम दाम सारी देछि आ गाधे पिदे साचे नुआ साड़ी ना आ मुंडर रो नै मते भल लागुनी रो नै खाली बाहर पडु छे आ ठाकुर पूजा सरी गला आपण माने भाबुथिबे मु कुआडे जाईथि ना ना कोठी के जाई नै ठाकुर पूजा करथि आपण माने देखौ ठाकुर पूजा देखंत आपण माने देखंत और ठाकुर पूजा काम सरी गला ठाकुर पूजा काम सरी गला पर तापर मु खाइबी खाइगी तापर कोन करबी रुसेई करबी आपण माने तो जानचंती मु तो एका छे तो खाइगी सकाळ पळै जानते तापर आज भी ताकर काम अछि ओले से बेणस पळै गले आउ काले कंकड़ा तरकारी खाइकी आउ मो अवस्था एते खराब हे आइछि आउ काले मोर कोन हेतिला आपण माने जानि चंती तो आपण माने केमती जानिबे मु केते बड़ पागळीते आपण मानु तो मु कहि नै आपण माने केमती जानिबे ना कोन कहउचंती आउ देखंतु मु एठी आज सिंदूर लगे जे ऊपर गुटी के कोन हेछि ना फुले छि सेति पाइन दे सिंदूर लगे दे जे आ सिंदूर ना ए काम कला बेले एमती हाथ कर देबी से नेसी नासी हे हेजिबो आम आने भारी जोर पवन दउछि जिमिति आसेनी ना झड़ आसेनी ना सेमिति का पवन होछि एने की वर्षा नाही खरा हल्का हल्का होछि पवन होछि आउ कौन हेतिला मु आपण मानु कहूची मोर तो काली हालिया खराब हेछि राति रे भी सोई नाही 3:30 राति रे सोईछि भाबुतली वीडियो करबी आ काहे कि ना प्रमाण न देने लोक माने विश्वास करू नांदी सेथि पई मु भाबुतली वीडियो करबा पई तापर ना मु राति रे कथा हे वीडियो करथिले से सोई जंती तांकर डिस्टर्ब हेथांता तापर से ड्यूटी करजन थका सेथि पई करले नाही किंतु से मो पई आनिथिले कोन ना मेडिसिन आनिथिले आपण मानु देखौ जे गैस मेडिसिन आनिथिले गोटे स्प्राइट आनिथिले पीबा पई आउ आज भी से रहोली पेट किसनी होउची आ देखंतु 4टा मेडिसिन अछि 2टा खाई सारची आ 4टा भी अछि आउ एंती कथा पेटटा गरम हे गेला तापर कालिया कंकड़ा तरकारी कालिया कंकड़ा तो एकदम गरम आउ गरम हे पेटटा गरम हे गेला तापर मु टिके रुसे करली 11टा बेले टिके खाई देथिली तापर 2:30 बेले खाइली आ टिके राती खाई देले 3 टाइम मु खाई देजी आ पेट तो मोर खराब तापर एगर मो पेट होउची ऑपरेशन पेट स्टोन हेथिला तापर मते देखि जाई खाइबार थिला किंतु लोभ सोइलानी मु खाई देले कंकड़ा मोर भारी प्रिय खाई देली राती रे खाई पी साइला पर शुरू हे गला मोर एई सिद्धार तो मोर जंत्रणा आरंभ हे गला आ सखाळे उठिला बेलो को पूरा पेट दरज आपण मानन को कहूची हमर पंप चला हेतला पानी पडिला नै मु टिके बंद कर दे के आसे नन सेमती पानी चले जा लाभ किछ रहबने पानी खाली बाइरे बाइरे बोही जाउची पानी रेट लो बाबा 50 टका केजी ना सॉरी 50 टका लीटर मु हला जगह नै टिके 50 टका लीटर नै तो 5 लीटर ना केते टका 5 लीटर ना केते जा भी हो आउ से ओडा बड़ जार अछि एमती मु जार से जार दो 50 टका न जा भी पानी लोक माने पाउ नाते हमें पानी नष्ट कर दवाना आउ से बाहर पानी पडुतला तम सेति पे हमर माड़ियाटा अछि से बसे देकी पानीटा चलै दे और कारबार करबी बासन कुसन धोइनी सेति पे पानीटा हम नष्ट करेना मु पानीटा बंद कर देके आछे पानी बंद कर देके आसली एरे भली कथा एरे भलिया समस्या हेतिला आ 3:30 राति रे टिके सोइली तापर राति रे जीरा लूण खाइली उषुम पानी हले ठंडा पानी पीबे न जुआने खाइबे पेट गैस पई किंतु बहुत काम दबो आ जा भी हो भलो हैला सखाळे पूरा दरज थिला पेट तापर जीरा जेमती चाहा खिया जाए जेमती चाह पिया जाए सेमिति जीरा भाजी की तादर पानी दे की चाहा भली देखा होतला लाल लाल सेटा को मु पीले
ଆଉ ଏତେ ତ ମୋ ହାଲିଆ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଶୋଇବା ବି ଠିକ ଠାକ ହେଇନି ଆଉ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ତାପରେ ପଖାଳ ଖାଇବା ନାଗି ଆଉ ମନ ହେଲା ଦିଟା ପଖାଳ ଖାଇବା ନାଗି ଆଉ ପେଟ ଟା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଟା ହବ ପେଟ ଟା। ଆଉ ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଭେଣ୍ଡି ମୁଁ ରଖିଛି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି କଲରା ଗୋଟା ଭାଜି ଦେଇଛି ଆଉ ଏତିକି ଭେଣ୍ଡି ରଖିଛି। ଏତିକି ଭେଣ୍ଡି ରଖିଛି ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଆଜି ସକାଳେ ତୋଳିଥିଲେ ସିଏ ଆଉ ଏମିତି କଥା ସବୁ ଆଉ ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବି। ପଖାଳ ଦିଟା ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପେଟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବି ତାପରେ ରୋଷେଇ ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେମି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ରୋଷେଇ ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେମି। ଆଉ ମୋ ଆଇବ୍ରୋ କେତେ ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି କୋଉଦିନ ଯିବି ଭାବୁଛି ରବିବାର ଆଡିକି ଦେଖେ କାହିଁ କନି ତାଙ୍କର ଛୁଟି ରହିବ ନା ରବିବାର ଆଡେ ନହେଲେ ଦେଖିକି ଯିବା ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ହେଲା କିସ କନି ତରକାରୀ ଆମର ହବ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ ହବ। ମାଛ ଫାଛ ଆସିନାହିଁ ଆଉ ସେ ବେଣୁସ ବି ପଳେଇ ଗଲେ। ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଖାଲି କଷା କଷା କରିଦେମି। ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ପଖାଳ ଖାଇବା ପଖାଳ ଖାଇଦେନି ଆହୁରି ବେଶୀ ନିଦ ଲାଗିବ। କଣ କରମି ଆଗ ରୋଷେଇ କରମି ନା ଆଗର ଖାଇମି କଣ କରମି ସେଇଟା ଭାବୁଛି ନା ଶୋଇବି। କଙ୍କଡା ଖାଇକି ମୋର ହାଲିଆ ଏକଦମ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯେ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇ ସାରେ ମୋ ରୋଷେଇ କାମ ଟା ସବୁ ସାରି ଦିଏ। ତାପରେ ସେ ଜିନିଷ ଟା କଣ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ଦେଖେଇବି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିନି ଭାତ ଖାଇବି ପଖାଳ ଭାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ଭାତ ଅଛି ଆଉ କଲରା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିଛି ଆଉ କଣ ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜିଛି ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ। ଏଠି କଳା କଳା ଏମିତି କଣ କଣ ମସଲା ଦିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଲୁଣ ଛେଚିକି ଦେଇକି ମସଲା ବାଟିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଭେଣ୍ଡି ଆଉ କଲରା ଆଣିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି କଲରା ଗୋଟା ଭାଜିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆଉ ଇଏ କଳା କଳା କଣ ନା କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ଇଏ ହଉଛି ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଛେଚିକି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏଇର ଭଳି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କରି ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ପିଆଜ ନଦେବେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ପିଆଜ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ପିଆଜ ଦବ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଛେଚି ଦେଇକି ହାଲକା ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଦେଇ ଦେଇକି ଛେଚିଦେବେ ଆଉ ଲୁଣ ଦେବେ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଦେଇକି ଭାଜି ଦେବେ। ଆହା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ପାଟିରୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ଆଉ କଲରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା କେରି କେରି କଲରା। ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଠିକ ଅଛି ମତେ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇନିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଭାତ ବି ବସେଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିବି ମସଲା କରିବି। ଆଉ ସବୁ ସରିଗଲା ଖାଲି ରୋଷେଇ କାମ ଟା ଟିକେ ବାକି ରହିଛି ରୋଷେଇ କାମ ଟା ସରିଗଲେ ତାପରେ କାମ ସବୁ ସରିଯିବ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କଣ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ବୁଝିଲେ ନା ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କଣ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଠି କଣ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇମି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି କଣ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତ ଏଠି କଣ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି କଣ ଲୁଚିକି ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ
देखंतु हमर नेउआ हेची देखंतु देखंतु हमर नेउआ हेची एते की छोट नेउआटे हेची कुआडे गला आइता देखंतु अति छोट नेउआटे हेची बा बड़ बेसी भी हे आ सब देखंतु फूल धरिची सब देखंतु फूल सब धरिची देखले तो आपण माने लुचिकी कोउ जिनसटा रहिथिला हम झिया जतबेला थिला सब बेला कहबो ए मम्मी आउ काई हो नाही आत हो नाही नेवा हो नाही काई कि मु खाइमी केबे हबो जानल ना एमिति से सबु बेले कुए से केबेडारू सब फूल धोइलाने किंतु फल हो नथिला मोता कहले हब हब व्यस्त हना कहला मु पळै गला परे हब सत सत से जाई सैला जेमिति एमिति बाद लगेला से फलटा से जाई सैला जेमिति सेइटु हेला ताको फोन करी कहनी से हेतु कहूची आउ बापा आसीबे जतेबेले नने तमे आसीने आउ सेटा को नेई आसीबो मु खाइमी मने हो मु नेई जीबी आ गटे हबो नै दि चारटा हबो आग धर एमती हेइथिला आउ एई तो जिनस लुचिकी रहिथिला आपण माने तो देखिले कि जिनस लुचिकी रहिथिला आ मु देखंतु सब बेले तळे मु कान फुल पिंधे ना काहे कने कान ना कुंडे हुए तापरे बाहर जगह रोजे सुना जिनस पिंधे इच्छा ने मोर ए दीटा सुना पिंधे आई गोटे नाकर सइला हे गेला मोर पिंधेबा भात तरकाटा रुसे करदे साला परे टिके सोईबी निद टिके लागुची जदि आज वीडियो टी आपण मानु भल लागि थाए लाइक शेयर कमेंट करबा को जमारू भूलिबे नाही पाखरे थिबा बेल बटन टिके दबे देबे मो नोटिफिकेशन आपण पाखरे जल्दी पहुंची जिवो जेबे वीडियो पोस्ट करमी सर्वे प्रथम आपण माने ही देखि परिबे जदि आपण माने चैनल ले नुआ अछन नेलिमा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करंतु जदि आपण माने सब्सक्राइब करि दैछन्ती आपण मानु मो हृदय बहुत बहुत धन्यवाद आपण को भल पाइबा आशीर्वाद मो ऊपर मो परिवार ऊपर एमती रखि थांतु आ मते बहु मात्रा सपोर्ट करंतु आगो जीवा पय मोर बहुत इच्छा थी आपण को सपोर्ट बिना किछि भी नुए आ आशा करूची आगो भले जरूर भले भल पाया दउथले ए वीडियो रे सेही रो भले भल पाया देबे आज रे वीडियो टी एटी एंड करछि नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानन सहित देखा हबो नमस्कार जय जगन्नाथ।